हुकूमती कोशिशों से रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में कमी आ गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा कि सब्जियों की कीमतों में कमी वाज़ेह नजर आ रही है। महंगाई का सबब बनने वाले अनासिर की शनाख्त और सजा तक चैन से नहीं बैठूंगा। मसनूई महंगाई के तमाम जिम्मेदारान की शनाख्त होगी। At the world's largest cricket stadium right here in Ahmedabad. Iwala, a tea seller. Very tough. अमरीकी सदर ट्रंप का दौरा भारत। अमरीकी सदर नमस्ते और दीगर अल्फाज कहने में अटक गए। वेलकम खिताब के दौरान भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बदहवासियां। सदर ट्रंप को डोनाल्ड ट्रंप कह दिया। ईरान में कोरोना वायरस का फैलाव। पाक ईरान तफ्तान बॉर्डर पर आमद और रफ्त मुअत्तल। पीटीएमए ने बॉर्डर पर फंसे ज़ायरीन के लिए आर्जी रिहाइशगाह कायम कर दी। बिस्तर, कंबल, मास्क और खाने का इंतजाम। पीटीएमए के मुताबिक इस वक्त बॉर्डर पर 270 ज़ायरीन मौजूद हैं। मजीद की आमद मुतवक्के है। सब बातों की एक बात, वतन वापस कब आ रहे हैं? मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की शहबाज शरीफ पर तनकीद, कहा कि दिमाग के बजाय उंगली के इशारों पर मईशत घुमाना और बेड़ा गर्क करना आप और समधी जी का ही कमाल था। शहबाज शरीफ ने कहा था कि मिसाक की मईशत करें। हमजा शहबाज की लाहौर में गुफ्तगू, कहा महंगाई की वजह आवाम की जिंदगी अजीरन हो गई है। नवाज शरीफ के इस मुल्क के लिए बड़ी खिदमत है। सियासत में जो शाइस्तगी बरकरार रहनी चाहिए। मुल्क भर में हज दरखास्तों की वसूली का आगाज आज से होगा। हज दरखास्तें 6 मार्च तक जमा करवाई जा सकती हैं। वज़ारत मज़हबी अमूर का कहना है कि तमाम मिजाज बैंक हफ्ता और इतवार को भी हज फॉर्म वसूल करेंगे। नवाब शाह में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का तनख्वाहों की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि हाउस ऑफिसर को 6 माह से तनख्वाह नहीं दी गई। पोस्ट ग्रेजुएट्स डॉक्टर्स को 1 साल से इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा। यंग डॉक्टर्स का तनख्वाह की फौरी अदायगी का मुतालिबा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर देंगे आपको। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मसनूई तौर पर महंगाई बढ़ाने के जिम्मेदारों को सजा मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। समाजी राबिते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हुकूमत की जानिब से अशिया की कीमतें कंट्रोल के मामले पर तवज्जो मरकूज करने के नतीजे में कीमतों में खासी कमी आ चुकी है। बिलखुसूस सब्जियों की कीमतें कम हुई हैं। इमरान खान ने कहा कि वो आवाम को यकीन दिलाते हैं कि मसनूई तौर पर महंगाई करने में मुलविस अफराद की निशानदही और उन्हें सजा मिलने तक हरगिज़ चैन से नहीं बैठेंगे। वफाकी हुकूमत की किफायत शियारी मुहिम पर अमल दरामद का मामला। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने अपने अखराजात कम कर लिए हैं। आपको बताएं कि 2016-2017 में 2,97,830 रुपए के दफ्तरी अखराजात किए गए। दस्तावेजात के मुताबिक 2017-2018 में 2,15,12,553 रुपए के दफ्तरी अखराजात किए गए। 2018-2019 के दौरान सिर्फ 61,93,574 रुपए के दफ्तरी अखराजात किए गए और दफ्तरी अखराजात की मद में 1,53,18,959 रुपए बचत की गई है। वफाकी हुकूमत की किफायत शुआरी मुहिम पर अमल दरामद का जो मामला है, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने अपने अखराजात कम कर लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की अदलिया से महाज आराई पर JIT तश्कील देने का मुतालिबा कर दिया। नफीसा शाह कहती हैं कि महंगाई हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। अंडों कट्टों की सियासत अब नहीं चलेगी। बोली कि पार्लियामेंट में एहतजाज करने का अपना तरीकाकार है, हुकूमत को वॉक ओवर नहीं दे रहे। इस्लामाबाद से देखिए अब्दुल रज़ाक खट्टी की ये रिपोर्ट।
اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی سیکرٹری اطلاعات نفیسہ شاہ کہتی ہیں کہ اٹارنی جنرل کے استعفے کے بعد وزیر قانون فروغ نسیم کو گھر جانا چاہیے. شہزاد اکبر بتائیں وہ جاسوس ہیں یا نیب کے سربراہ, انہیں بھی استعفیٰ دینا چاہیے. کہ شہزاد اکبر صاحب جاسوسی کر رہے تھے اور اعلیٰ عدلیہ پر جاسوسی کر رہے تھے, تو اس لیے یہ دونوں فریق ہیں اور ان دونوں کو گھر جانا ہوگا, ان کو گھر جانا چاہیے. پیپلز پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات نے اپوزیشن لیڈر سے وطن واپس آنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں اس وقت بلاول بھٹو زرداری اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کر رہے ہیں. حکومت آرڈیننس پر چل رہی ہے, اپوزیشن تقسیم نہیں, ان ہاؤس تبدیلی یا قومی حکومت کے مخالف نہیں ہے. اس وقت لیڈر آف دا اپوزیشن باہر ہیں. اس وقت اپوزیشن کا اگر صحیح کردار ادا کر رہا ہے تو ہمارے نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں, جو ایک تسلسل سے ملک کے مختلف حصوں میں جا رہے ہیں, مختلف حلقوں سے مل رہے ہیں اور کنسسٹنٹلی عمران خان کی جو تبدیلی, سرکار کی جو تباہ کاریاں ہیں ان کو بے نقاب کر رہے ہیں. اس موقع پر پیپلز پارٹی کی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات پلوشہ خان کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک میں شہنشاہ رنگیلا کی حکومت ہے جس نے دفعہ 144 نافذ کی ہوئی ہے. کیمرہ مین عثمان گجر کے ساتھ عبدالرزاق کھٹی, اسلام آباد. اب تک پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں شادی بیاہ کے سیزن میں منافع خور بھی سرگرم ہو گئے. شہریوں کو جہاں دیگر اشیاء کی بڑھتی قیمتوں نے مشکلات میں گھیر لیا, وہیں گوشت اور مرغی فروشوں نے بھی اپنے دام بڑھا کر عوام کو الٹی چھری سے ذبح کرنا شروع کر دیا ہے. پشاور سے جان افضل کی یہ رپورٹ دیکھیے. مہنگائی کی موجودہ نہ ختم ہونے والی لہر میں جہاں سبزیوں, دالوں, چینی, گھی, آئل اور چاول کی قیمتوں میں اضافے نے متوسط اور غریبوں کی زندگی مشکل بنا دی, وہاں قصائیوں اور مرغی فروشوں نے بھی اپنے دام بڑھا کر ہم کسی سے کم نہیں کا پیغام دے دیا. اس کا جو فیڈ ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے نا, یہی وجہ ہے کہ اس کا پہلے مطلب 1500, 1600, 2000 کی بوری, اب 3000 روپے بوری ہے. اس وجہ سے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, مال پہ خرچہ زیادہ ہے تو اس وجہ سے ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. موسم بہار کے باعث پشاور میں آج کل شادیوں کا سیزن چل رہا ہے جس میں گوشت اور چکن کا استعمال لازمی تصور کیا جاتا ہے. عوام کی اس مجبوری سے قصائیوں اور مرغی فروشوں نے خوب فائدہ اٹھایا. قصائیوں نے گوشت کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کر کے بڑا گوشت 480 روپے کلو, چھوٹا گوشت 1000 روپے کلو, جبکہ چکن کی قیمتوں میں 30 سے 40 روپے کلو اضافہ کر کے عوام کی چمڑی اتارنے کا سلسلہ شروع کر دیا. مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ انسان کو آج کل افورڈ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے, اور گوشت اور چکن کی بات کی جائے تو یہ تو بہت ہی اوپر پہنچی ہے, تو عوام کو افورڈ کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے. قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور گھر میں اگر مہمان بھی آ جائے تو اس کے لیے گوشت یا چکن نہ پکائے تو یہ ان کے ساتھ زیادتی اور شرمندگی بھی ہے. تو حکومت سے یہ درخواست ہے کہ مہنگائی بھی کنٹرول کرے, خاص کر یہ چکن اور گوشت پہ. ضلع انتظامیہ کے تمام تر دعووں کے باوجود سبزیاں اور دالیں تو پہلے ہی عوام کی دسترس سے باہر تھیں, مگر اب تو گوشت اور چکن کھانا متوسط طبقے کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے. کیمرہ مین عبدالرزاق کے ساتھ جان افضل, پشاور. اب تک. وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب خان کے مطابق ملک میں بجلی مارکیٹ کو پیداواری اداروں اور خریداروں کے لیے کھولا جا رہا ہے. صارفین اپنی پسند کے فیول کی بجلی حاصل کر سکیں گے. اسلام آباد سے نمائندہ اب تک عامر سیال کی یہ رپورٹ. اسلام آباد میں نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی یعنی نیپرا کے زیر اہتمام ہفتہ توانائی کا آغاز. سیمینار سے خطاب میں وزیر توانائی عمر ایوب خان کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک میں بجلی کی پیداوار کا 75% کا انحصار درآمدی فیول پر ہے. صارفین کو سستی بجلی کی فراہمی کے لیے اوپن مارکیٹ کا نظام جلد متعارف کروایا جائے گا. بجلی کی نئی پالیسی کے تحت مارکیٹ کو کھول دیا جائے گا. آج صرف ایک ہی خریدار ہے مارکیٹ میں, مگر نئی پالیسی کے تحت بجلی بیچنے اور خریداروں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چینی سفیر یاو جنگ نے کہا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں متبادل ذرائع توانائی اور پن بجلی کے شعبے میں تعاون کو مزید بڑھایا جائے گا. سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت چین قابل تجدید ذرائع توانائی اور پن بجلی کے منصوبوں میں تعاون فراہم کرے گا. اس موقع پر چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے بتایا کہ رواں سال کے وسط میں سی پیک کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہوگا جس میں بڑے پیمانے پر صنعتوں کا قیام عمل میں لایا جائے گا. سی
पैक के दूसरे मरहले में तेज रफ्तार बुनियाद पर सनतें लगाई जाएंगी, ज़राअत और समाजी शोबों में भी बेहतरी लाई जाएगी। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मल हुसैन ने मुल्क में पानी के जखीरे को वुसअत देने की गर्ज से नए डैम की तामीर पर जोर दिया। हमने 2025 तक मंसूबे के तहत 5 मिलियन एकड़ फुट पानी बचाने और 4600 मेगावाट बिजली हासिल करने का हदफ रखा है। हम इसको हासिल कर लेंगे। चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी के मुताबिक नेपरा के हफ्ता तवानाई का मकसद तमाम शराकतदारों से बिजली के शोबे में मौजूद मौके और दरपेश मसाइल के हल के लिए आरा की रोशनी में हुकूमत के लिए सिफारिशात मुरतब करना है। कैमरामैन ताहिर मुगल के साथ आमिर सियाल, इस्लामाबाद। अब तक पंजाब फूड अथॉरिटी का इंसानी सेहत के साथ खेलने वाले अनासर के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। फूड अथॉरिटी की टीम ने आलाइशों से तेल तैयार करने पर यूनिट सील कर दिया। देखिए आसिफ भट्ट की रिपोर्ट। इंसानी सेहत से खेलने वालों की बीख गनी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म। डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी की सरबराही में जालसाज माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। फूड अथॉरिटी की टीम ने लाइशों से तेल तैयार करने पर 3 फैट रेंडरिंग यूनिट सील करते हुए 3000 लीटर गंदा ऑयल तलब कर लिया। डायरेक्टर जनरल इरफान मेमन के मुताबिक करोल घाटी में शेख रमजान, वारिस और मौलवी इस्लाम फेट रेंडरिंग यूनिट को सील किया गया। मौका से 1000 किलो नाकिस बदबूदार खाम माल, 13 बड़े कड़ाहे और 30 खाली ड्रम जब्त किए गए। बायोडीजल कंपनी को ऑयल न देने और ऑयल सप्लाई रिकॉर्ड न होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। इरफान मेमन का कहना है कि तेल निकालते वक्त ज़िबा किए गए या मुर्दा जानवरों की अलाइशों में कोई फर्क नहीं रखा जाता। फैट रेंडरिंग यूनिट्स पर अलाइशों से तैयार ऑयल को इस्तेमाल शुदा कुकिंग ऑयल में मिलाकर दोबारा फरोख्त किया जाता था। डीजी के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन के मुताबिक अलाइशों से तैयार तेल बायोडीजल कंपनी के हवाले कर दिया गया। आसिफ भट्ट, लाहौर। अब तक कंबल, बिस्तर और हिफाजती मास्क दिए जाएंगे। डायरेक्टर जनरल पीडीएमए इमरान जरकून का कहना था कि पीडीएमए बॉर्डर पर फंसे ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। 10,000 मास्क हमने भिजवा दिए, थर्मल गन्स तकरीबन 100 हमने वहाँ भिजवा दिए। ये फुल फ्लेज टेंट सिटी होगी जिसमें अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह का सस्पेक्ट आता है तो 100 तक की कैपेसिटी होगी कि उनको हम अलग रख सकेंगे विद ऑल फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, वॉशरूम फैसिलिटी, सारा कुछ। बाकी वहाँ पे हमारी वैसी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, एफसी नॉर्थ की बिल्डिंग्स मौजूद हैं, पाकिस्तान हाउस मौजूद है, तो वहाँ पे 3 से 4,000 लोगों को रखने की कैपेसिटी है। तफ्तान में 270 के करीब ज़ायरीन मौजूद हैं। पीडीएमए हुकाम के मुताबिक मजीद 8,000 ज़ायरीन ईरान से तफ्तान में दाखिल होंगे, जिनके लिए खुराक और आर्जी रिहाइश का बंदोबस्त किया जा रहा है। इससे कबल पीडीएमए की जानिब से तफ्तान में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल कैंप अस्पताल कायम करके महकमे सेहत के हवाले किया जा चुका है। कैमरामैन मुनीर अहमद के साथ शहजाद मुमताज, कोयटा। अब तक खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ ब्रेक का, आप देखते रहिए अब तक।